সাত সকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, প্রাণ গেল 18 জনের। বুধবার ভোরে উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে একটি দোতলা বাস দুধবাহী ট্যাঙ্কারে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বহু যাত্রীর, জখম হয়েছেন অনেকেই। তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থায় আশঙ্কাজনক। উত্তরপ্রদেশে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, পথের বলি 18 জন বাস যাত্রী। যাত্রীবাহী দোতলা বাসটি বিহার থেকে দিল্লি যাচ্ছিল। আগ্রা লখনৌ এক্সপ্রেসওয়েতে একটি ট্যাঙ্কারে ধাক্কা মারে। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা এখনো স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু করেছে। দুর্ঘটনার কারণ খোঁজার কাজও শুরু হয়েছে। हादसा हुआ है, कितने लोगों की मौत है, कितने लोग इंजर्ड है और क्या प्रयास चल रहा है? आज सुबह 5:15 बजे एक प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी, उसका एक्सीडेंट एक दूध के टैंकर से 238 किलोमीटर का जो माइलस्टोन नेशनल हाईवे आगरा और दिल्ली उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की भिड़न दूध के टैंकर की हुई। उसमें अब तक 18 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 19 पैदा जिसमें CHC से प्राप्त नहीं करा था, उसको जिला अस्पताल में रेफर किया है। क्या लग रहा है सर, तेज रफ्तार में? प्रथम दृष्टया जो हमारे पास सूचना आई उसमें यही लग रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी। बाकी इलाज के लिए हमारी तैयारी है। सब लोगों ने करीब 6 नंबर जो कंट्रोल रूम थे वो जारी भी कर दी है। जो अलग अलग जनपदों के इसमें निवासी थे, कुछ उत्तर प्रदेश के भी थे, कुछ बिहार के भी, वो इस नंबर पर फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। উন্নাওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় 18 জনের মৃত্যু হয়েছে, জখম অন্তত 19 জন। তাদের উন্নাওয়ে জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এলাকার সমস্ত হাসপাতালকে সতর্ক করা হয়েছে। ট্রমা কেয়ার সেন্টারগুলিতে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। মৃত ও আহতদের অধিকাংশই বিহারের বাসিন্দা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।